बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के मज़ीद और नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का मेरा जो प्रोग्राम है इंतहाई अहमियत का हामिल है और मेरा आज का प्रोग्राम है बच्चों का मेंटेनेंस, बच्चों का ख़र्चा माहवार, बच्चों का नानो नफ़का वगैरह। हम देखते हैं कि जैसे ही वालिदैन के दरमियान में सेपरेशन होती है, ख्वाह वो जुडिशल सेपरेशन होती है या वैसे लदगी हो जाती है उनके दरमियान, तो सबसे पहले वालदा को बच्चों के ख़र्चे के लिए कोर्ट में आना पड़ता है। और मैंने हमेशा अपने हर प्रोग्राम में मैंने ये कहा, और जैसे कि मैं ड्यूरिंग आर्ग्यूमेंट्स बिफोर कोर्ट भी कहती हूँ, और हमारी आला अदलिया के जो फैसला जाते हैं उसमें भी बच्चों को जो लिखा जाता है वो यही कहा जाता है कि दे आर साइलेंट विक्टिम ऑफ सोसाइटी। उनके खर्चे के लिए जब वालदा कोर्ट में आती है तो वालदा जो है उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक जो बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कोर्ट में कि जैसे ही वालदा को बच्चों के खर्चे के लिए दावेदारी करती है अपने एक्स शोहर के खिलाफ या बच्चों के बाप के खिलाफ, तो फादर को फौरी तौर पे उसकी कस्टडी या उससे मुलाकात का राइट उसका जाग जाता है। उससे पहले भले सालों साल गुजर चुके होंगे, उसको मुलाकात नहीं याद होगी। जैसे ही वालदा बच्चे के खर्चे की दावेदारी करेगी, बाप को या तो बच्चे की कस्टडी लेनी याद आ जाती है या उसको उसकी गार्डियनशिप लेनी याद आ जाती है। ये याद रखें कि कोर्ट जब फाइनल फैसला करती है तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को मलहूज़े नज़र रखते हुए फैसला करती है, और फादर का ये एक्ट, फादर के ये जो कंडक्ट है, इसको कोर्ट देख के फैसला करती है कि क्या बच्चे के खर्चे के केस को काउंटर ब्लास्ट करने के लिए बदनीति से तो बाप ने कस्टडी या गार्डियनशिप नहीं क्लेम की। अगर ऐसा है तो बाप को गार्डियनशिप और कस्टडी से भी महरूम करेगी कोर्ट, लेकिन खर्चा उसको फिर भी हर सूरत देना पड़ेगा। इसके ऊपर बच्चों की जो मीटिंग है फादर को याद आ जाती है, ईद के ऊपर, बच्चों की बर्थडे के ऊपर, और वो किस वक्त याद आती है जब वालदा खर्चे का क्लेम करती है। तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल से अलहदा से प्रोग्राम करूंगी कि उसके ऊपर कानून क्या कहता है और किस तरह की रविश इख्तियार की जाती है वालिद की तरफ से, स्पेशली कोर्ट में। और अक्सर हम देखते हैं कि जब बच्चों की मुलाकात का टाइम आता है तो वालिदैन जिनमें या जुडिशल सेपरेशन हो चुकी होती है या वैसे खानगी सतह पे सेपरेशन हो चुकी होती है, तो उनको उस बच्चों की मीटिंग के लिए या तो वो कोर्ट में बैठ के एक शेड्यूल तैयार कर रहे होते हैं या आउटसाइड बैठ के शेड्यूल तैयार कर रहे होते हैं, बच्चों की तालीम के लिए, बच्चों की मुलाकात के लिए, बच्चों के दीगर फ्यूचर फैसलों के लिए। और एक दफ़ा तो मेरे केस में ऐसे हुआ कि मैं किसी अपनी फैमिली के साथ किसी होटल में ऐसे कोई डाइनिंग करने के लिए गई, तो वहाँ पे मैंने जुडिशियल सेपरेशन लिए हुए हस्बैंड एंड वाइफ को बच्चों के साथ बैठ के देखा कि वो लोग वहाँ पे डिनर कर रहे हैं। मैं आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ये क्या है। मैंने बाद में उस लेडी से पूछा लेटर ऑन, मुझे डेट के ऊपर जब वो मिली, तो कहती है बच्चों के लिए हमें मिलना पड़ा है। इसके अलावा भी फ़ोन पे भी उनकी बातें हो रही होती हैं बच्चों के मामलात में, उनकी आउटसाइड दी कोर्ट मुलाकातें हो रही होती हैं, ईदों पे वो बच्चों के ज़रिए एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। तो मेरी इन वालिदैन से गुजारिश है, प्लीज़ जो काम आप बाद में सोच रहे हैं, जो सब कुछ आप बाद में कर रहे हैं, हम आपको पहले यही कह रहे होते हैं कि इतना कंप्रोमाइज़ जब आप मैरिज टाइम ख़त्म होने के बाद बच्चों के लिए कर रहे हो, खुदारा ये काम आप पहले करें ताकि इस हद तक नौबत ही ना आए। अगर आपने बाद में तलाक के बाद आपने बैठ के बच्चों के लिए उनकी प्लानिंग करनी है, तो आप इस हद तक बात को क्यों लेके जाते हैं? ये बातें आप अगर पहले सोचें तो आपको फिर समझ आए। फिर जैसे ही वालदा दूसरी शादी कर लेती है तो बाप को एकदम से बच्चों की कस्टडी याद आ जाती है कि अब इसने दूसरी शादी कर ली, अब ये कस्टडी मुझे वापस करे। क्यों? तुम दूसरी शादी कर सकते हो, वालदा दूसरी शादी, औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि गुस्से के बजाय अक्ल से, तहम्मुल से मियाँ बीवी अपने मामलात फार सेक ऑफ चिल्ड्रन बह के तय करें ताकि इस तरह की सिचुएशंस ना आए। वाकई किसी बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उसके बच्चे किसी स्टेप फादर के रहमो करम पे हों, और हमारे कानून की जुबान में लिखा जाता है कि स्टेप मदर इज मोर बेटर देन ए स्टेप फादर। यहाँ तक कानून की बुक्स में लिखा हुआ है कि एवरी स्टेप मदर इज नॉट लाइक सिंड्रेला स्टेप मदर। स्टेप फादर ज्यादा बुरा होता है। कोई सोतेला बाप किसी के बच्चों को खर्चा प्रोवाइड नहीं करता, प्रोवाइडर भी नहीं हो सकता, प्रोटेक्टर भी उनका नहीं होगा। तो ये जो बातें बाद में आप लोगों को समझ आती हैं, तलाक के बाद आप कहीं बैठ के मामलात कर रहे होते हैं, खुदा के लिए हमारे बच्चे नहीं आपके बच्चे हैं, मिन्नत समाजत करते हैं लोगों की कि बच्चों के लिए आप बैठ के करें। अभी मैं अपने रेलिवेंट टॉपिक के ऊपर आती हूँ कि जो टॉपिक है कि बच्चों के मेंटेनेंस के मामलात में बाप को 1% रियायत हासिल नहीं है, 1% किस्म की भी रियायत हासिल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चों के खर्चे में, या बच्चे जो हैं वो स्टेट के बच्चे होते हैं, कानून के बच्चे, हम उसको कहते हैं कि ये कानून के बच्चे हैं। कानून को
پیرنٹل جورسڈکشن حاصل ہوتی ہے. کورٹ نے ایسے ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ بچے کورٹ کے اپنے بچے ہیں. اس سلسلے میں قانون نے بہت زیادہ رعایتی ہوئی ہے بچوں کے لیے, والدہ کو بھی دی ہے اور بچوں کو بھی دی ہے. جیسے کہ کوئی ورکنگ وومن ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ورکنگ وومن ہے ایز اے مدر, she should not be burdened alone to bear the financial expenses of child. یہ پھر بھی فادر کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے پرووائڈ کرنا ہے, بھلے ماں جتنا لاکھوں کما رہی ہے کروڑوں کما رہی ہے, یہ بچے کا رائٹ ہے کہ اس کو فادر نے ہی پیسے دینے ہیں. دوسرے نمبر پہ رائٹ آف اپیل جب آ جاتا ہے تو قانون نے بہت رائٹ آف اپیل جو دیا ہوا ہے فادر کو نہیں دیا ہوا. اسی طرح سے اگر بچے کے حق میں 5,000 یا لیس دین 5,000 کا کیس ہو جاتا ہے تو بچے کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپیل کر سکتا ہے اگینسٹ فادر, لیکن یہ رائٹ فادر کو نہیں دیا گیا ہوا. اس کو اپیل کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ کورٹ نے کہا کہ 5,000 یا لیس دین 5,000 اگر باپ کے حق میں خلاف ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کو چیلنج نہیں کر سکتا فادر, لیکن بچہ اگر ڈسسیٹسفائی ہے تو بچہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے. اسی طرح اگر بچے کے حق میں فیصلہ ہوا 2010 میں جیسے کہ ہوا 10,000 روپے ماہوار خرچہ ہوا, لیکن وہ ونس فار آل ڈسکور نہیں کیا جائے گا. لیٹر آن اگر ماں کو لگتا ہے یا بچے کو لگتا ہے کہ یہ پیسے انسفیشینٹ ہیں فار مائی ڈیلی نیڈس, تو بچہ جو ہے کورٹ میں اس کی انہینسمنٹ کے لیے, اس کی آزادی کے لیے وہ دوبارہ سے کیس فائل کر سکتا ہے. اور ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں بھی نئے کیس لاؤز ایسے بھی آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں بھی آ کے آپ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کو بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ پیسے ناکافی ہیں, اس میں بتدریج اضافہ کیا جائے. اور 10% اینول انکریز آٹومیٹک ہو جائے گا, کورٹ آپ کو گرانٹ کرے یا نہ کرے, بچے کے خرچے کے کیس میں ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں ویورز میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس چیز کا کہ کورٹ جو ہے بچوں کے معاملے میں کس قدر لینیٹ ہے اور ہمارا قانون جو ہے وہ بچوں کو کس طریقے سے اون کرتا ہے اور اس کو اپنے بچے سمجھتا ہے. اسی طرح جب ڈاٹرز کی بات آ جاتی ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ ڈاٹرز جو ہے, بیٹا جو ہے 18 سال تک فادر اس کو خرچہ پرووائڈ کرے گا, اور بیٹی کو ٹل میرج کرے گا. نہ صرف ٹل میرج پر خرچہ پرووائڈ کرے گا بیٹی کو, بلکہ اس کے جو میرج ایکسپنسز ہیں, ابھی لیٹسٹ کیس لاز آ رہے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ فادر کی ڈیوٹی ہے کہ میرج ایکسپنسز بھی بیٹی کو پرووائڈ کرے گا. یہ بھی فادر کی ایبسولوٹ ڈیوٹی ہے. اور اگر بیٹی کو خدا نخواستہ طلاق ہو جاتی ہے تو اس طلاق یافتہ بیٹی کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے فادر سے خرچہ مانگ سکتی ہے. یہ ساری چیزیں, ساری ایگزامپلس بتانے کا یہ فائدہ ہے کہ بچے جو ہیں, جو ہمارا مستقبل ہے, یہ بچے جو ہیں, ایسے بچے جو کورٹ میں آ جاتے ہیں وہ کورٹ کے فیورٹ بچے ہو جاتے ہیں, وہ کورٹ کے بچے ہو جاتے ہیں. اگر باپ نہیں ہے تو کورٹ کہتی ہے اور دادا ایزی سرکمسٹانسز میں ہے تو یہ دادا کی ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ بچوں کو خرچہ پرووائڈ کرے گا. بچوں کے خرچے کے کیس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے. اور برائے کرم میری تمام باپ حضرات سے, جتنے والدین ہیں, کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں, اور ایسی نوبت اگر آپ کے درمیان جوڈیشل سیپریشن یا خاندانی سیپریشن ہو گئی ہے, براہ کرم اپنے بچوں پہ ظلم نہ کریں. اپنی جھوٹی انا کے لیے, اپنی بیوی سے, ایکس بیوی سے یا پریزنٹ بیوی سے بدلہ لینے کے لیے ہم جو کورٹ میں بچوں کے اوپر ذہنی ٹارچر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ بچوں کو اس وجہ سے پیسے نہیں دیں گے کہ اس عورت کی ناک نیچے ہوگی, اس کو بدلہ میں چکھاؤں گا. لیکن پلیز بچوں کے اوپر ظلم نہ کریں. میں بہت زیادہ دل خفا ہوتا ہے جب اس طرح کا والد کا ہم کنڈکٹ دیکھتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو پرووائڈر اینڈ پروٹیکٹر بچوں کا کیا ہے تو خدا کے لیے ان کے اوپر خرچ کریں. آپ کا خرچ کیا ہوا بچوں کے اوپر پیسے کا ثواب اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ نے صدقے کے پیسے خرچ کیے ہیں. امید ہے میرا آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور میرے پروگرام کو لائک بھی کریں اور پلیز سبسکرائب بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.